प्रथमे प्रथमे खराब अभ्यास गुड़िक बहुत खुशी लगी था। आम बड़ मजार से सब अभ्यास को निजर जीवन शैली सामिल कर आराम रे किछि दिन तो बीती जाए, किंतु जीवन रे आगु को बढ़िबा सहित जेतेबेले आम उपर को दायित्व आसे, आम किछि करिकि देखेबार जेतेबेले समय आसे, किछि करिया पई जेतेबेले चेष्टा करंती, एही सब अभ्यास गुड़िक आमको आगु को बढ़िबा को दियंतिनी। आमर किछि खराब अभ्यास ही आमर अग्रगति रे बाधा होइकि ठिया हुए। सेतेबेले आमे कौनसी उपाय न पाई चेष्टा करते केमिति मु ताको छाड़बी, किंतु सेटा आम बॉडी सहित, आम शरीर सहित, आमर मानसिकता सहित एते मात्रा रे जड़ित हो जाई थाए, सेइथरो बाहरिबाटा आम पई मुश्किल हो जाए। आमे जानती जे से सब अभ्यास मो पई खराब, किंतु ता भितरु निजको बाहर करबा भी एते सहज हे न थाए। जदि आपनक पाखरे एमिति किछि खराब अभ्यास अछि तो आज ही ताको छाड़ी दियंतु, काहेकि ना आज बदल के जदि आपण काली छाड़िया पई चेष्टा करिवे, से अभ्यासटा आउ टिके आपनक ऊपर भारी हो जाइथिबो। आउ टिके आपण अभ्यास खराब अभ्यास गुड़िकर लिस्ट तो बहुत लंबा, ताको आम ए गोटे वीडियो रे केबे भी डिस्कशन करि परिबानी। सेमती भल अभ्यास का तालिका भी बहुत लंबा, किंतु आजिर ए वीडियो रे आम एमिति 5टा खराब अभ्यास विषय डिस्कशन करबा, जो गुडाक कि आपनक पाखरे जदि नाही तो बहुत भल कथा, जदि अछि आज ही ताको छाड़ंतु, नाइ जदि आपण जीवन रे केबे भी इंप्रूव करि परिबानी। प्रथम खराब अभ्यासटी होची टाइम पास पई केबे मध्य कहा सहित कोनोसी संपर्क रे आसंतुनी। लव रिलेशनशिप हो, बंधुता हो, जेकोसी क्षेत्र रे आम समय आमर अतिबाहित करिया पई आमको आज खाली समय मिलुची, कि आमर बेले बेले आमर मानसिक अवस्था भल न थाउची, आमको कार गोटे आश्वासन दरकार पड़ुची, कार गोटे सांग साथी आमको दरकार पड़ुची, से समय रे निजर स्वार्थ साधन पई निजर समय को अतिबाहित करिया पई केबे मध्य कार फीलिंग सहित खेलतुनी। आज आपन को गोटे सांगर दरकार अच्छी तो आपन ता सहित सांग हेले, ता सहित मिसिले, किछि समय टाइम स्पेंड कले, तापर आपनकर मन भरी गला, आपनकर माइंडसेट चेंज हो गला, तापर आपन ता सहित आग भली रिलेशन रखिबेनी। तो आपनकर तो निजर तो जहाँ भी इच्छा अभिमुख्य थिला पूर्ण हो गला, किंतु आउ कार इमोशन से जड़ित होइकि थिबो। आउ किए जदि बहुत अटैच्ड होइकि थिबो ताकू केते कष्ट हो, तो से जिनसटा को अनुभव करंतु। जदि आपनकर टाइम अतिबाहित होनी बा आपन जदि टाइम पास करियार अछि तो सोशल मीडिया रे किछि स्किल सिखंतु, किंबा किछि जिनस नुआ नुआ जिनस बहुत किछि काम अछि दुनिया रे करंतु, किछि नले मोबाइल चलांतु, दिन सारा टीवी देखंतु, किंतु केबे का सहित निजक टाइम स्पेंड करिया पई, टाइम पास करिया पई का सहित रिलेशनशिप रे आसिकी कहार भी समय बर्बाद करंतुनी। काहेकि ना ता पाखरे भी से 24 घंटा समय थाई, तार भी कैरियर मूल्य अच्छी, से व्यक्ति भी जीवन में किसी करने किसी कमिटमेंट ता भीतर भी किसी थाई पारे। तो कार समय को नष्ट करिकी, कार जीवन को नष्ट करिकी, कार इमोशन सहित खेलिबार कौनसी प्रकार हक आमर नाही। तो ए भला जदि अभ्यास आपनक पाखरे अछि, निजक टाइम पास पाई, निजक समय को अतिबाहित करिया पई का सहित जदि रिलेशन रे रहउचंदी बा कार समय को नष्ट करचंदी, तो ए भला खराब अभ्यास आज ही छाड़ंतु, जोटा कि आपनक पई भी खराब आ अन्य मानक पई तो बहुत खराब। द्वितीय प्रकार खराब अभ्यास होची जेकोसी कथारे किए भी आपन पचार नथिबो, मागी नथिबो, कौनसी प्रकार उपदेश जदि किए मागुनी, से क्षेत्र रे ऊपर पड़ी के काहाको मध्य मागणार उपदेश दियंतु नाही। काहे ना प्रत्येकंकर फीलिंग्स अछि, प्रत्येकंकर भावना अछि। बेले बेले कोन हुए ना केही जणे आसी कि तार समस्या हमकु से खाली समस्या आमे ताको जदि सुनी दउचंदी तार अधा समाधान नै जाउची, ताको केबे समाधान दरकार नै, समाधान से निजे भी करि परिबो। किंतु काहागरे कहिले टिके हल्का लागे बोली किए जणे आसीबो आमको किछि तार समस्या कथा कहले आमे सेठी सीधा सड़क जर्ज पलटि जांती, ताको आमे विभिन्न प्रकार उपदेश दे दियंती। एमिति करे सेमिति करे, मो कक्का सेमिति करथिले, मो भाई से भलिया करथिला, तार से टाइप रहितला, मु ता पे एमिति कर देइथिली, आमे बहुत किछि उपदेश दे दियंती। किछि दरकार नै, जा लाइफ रे सी तार खुशी रे अछंती, सेमाने जदि कि आपन को कहिला जे ए क्षेत्र रे मते टिके सॉल्यूशन दरकार, तू टिके हेल्प करे, तो आपन को चिंताधारा अनुसार आपन को जहा ठीक लागे आपन सजेस्ट करि परिबे, किछि कथा नै। किंतु जी जोटी जहाँ कहला से समाधान पंथा बुझे दबा, मन इच्छा एडवाइस दबा, एटा गोटे प्रकार खराब अभ्यास, जोटी कि आपणकर व्यक्तित्व से डाउन होची। द्वितीयतः से व्यक्ति जो जहाँ भी गोटे से कनक्लूजन रे पहुंची था, से कन्फ्यूज हो जाउची जे प्रकृत में एटा करबी ना सेटा करबी। से समस्या समाधान करिया पे आपण ठिका नहीं चंदी कि ना आपण को ही दायित्व दिया जायछि जे आपण समस्तंकर समस्या समाधान करिए बोली। तो समस्तंकर समस्यार समाधान मु करि परिबी, ए भला चिंताधारा जदि रखुचंदी, प्रत्येक को जदि एडवाइस दउचंदी, तो ए भला खराब अभ्यास आज ही छाड़ंतु। आपण भी खुशी रे रहबे, आपण सराउंडिंग रे थिबा लोक भी खुशी रे रहबे। अभ्यास नंबर 3, आर्ग्युमेंट को सबु बेले मु जितिबी। कौन से गोटे कन्वर्सेशन चलची बा कोडी गोटे कौन से गोटे कथारे जुक्ति तर्क चलची, तो सबु बेले आर्ग्युमेंट मु ही जितिबी। ए जो भावना जदि आपण पाखरे अछि,
ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବେ। କାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି? ଆପଣ କ'ଣ 24/7 କ'ଣ ଭଲ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରେ? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ଠିକ୍ ହିଁ ରହିବେ କି? ମଣିଷ ମାତ୍ର କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ବି ଭୁଲ ହେଇପାରେ। କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଭିତରକୁ କାହିଁକି ଯିବା ନା? ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏ କଥାର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନି। କହିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ସରିଲା ସେତିକିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେନି। ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖେଇକି ମୁଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜିତିବା ଦରକାର। ତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାରିଯିବା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କନଭରସେସନରେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ହାରିଯିବା ବି ଭଲ, ବେଳେବେଳେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବେଟର। 4 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ, ୱେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ 4-5 ଇଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍, ଯିଏକି ଆମର ସବୁକିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଦିନ ରାତି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦେଖିଲେ, ଟ୍ୱିଟର ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି। ଆମେ ଦିନସାରା ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ମିଳୁଛି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯୋଜନା ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ କରିବି ତା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କାହିଁକି ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ମୋର 24 ଘଣ୍ଟା, ତା ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। ଯେ ଅତୀତକୁ ନେଇକି, ଅତୀତର ଭୁଲକୁ ନେଇକି ପଶ୍ଚାତାପ କରେନି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରେନି, ସେଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା ହେଟା ହିଁ ତାର ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଆମକୁ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ବାପା ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆମେ 20 ଘଣ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୋବାଇଲରେ 20 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆମର କ୍ଷମତା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ଦରକାର, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଆଜି ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଅଭ୍ୟାସ ନମ୍ବର 5, ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, 2 ଦିନ କଲେ, 3 ଦିନ ବେଳକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନର ସରଳ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୋତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ହିଁ କରିବି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, 2 ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଦିନ 8ଟା ବେଳକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଦେଲେ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଠିକ୍ଠାକ୍ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଟ୍ରାକ୍ଲେସ୍ ହେଲେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କହିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏ 5ଟା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।